شركة الوجوه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متن الرسالة باب صفة العمل ولما كتم باب ذلك في الصلوات المطلوبة فرلا تمم وما أرجو لما كتم باب ذلك هندي يتصل كنغ سني بها تفرلا تلك يا من فرلا تلك يا من النوافل قل نافل نونغا wasunani ado gollem magan kotonya ne kya sunna nunga kubenu ganta sunniti farlan callunga kun ka kan kawanya na mo gombe risala ngumenti wal ihramu haramin kabarenga fi salati sallandi an taqula an kan callanya mannanti Allahu akbar alla ayan qura ayan daradina ta ho handam binna suko mantenga la yujizu ghayru hadhihi al kalma ka kalmatananga anta wasane وترفع يديك أنك تنبل لورغني كمونا حذو منكبيك أنكم كنبل لجلغانا أو دون ذلك مكمور رمانا جمم بانغنا ودا كوي فصحان تنك بيا كنكم كتم تكاتا دينغرو هلا إما كنكم جلغا إما ترون جلغا كالي أدي صحان تنغندي بكا فارم مغا صلى الله عليه وسلم صحيح إذن ساسا higo wanonga almami sasa agane kabare nyana kabarun cude kiti bane nyeke den ka ko way haramin kabaren no kunne yala ani miya mugundini wa ma aha sorobe no ga halana kuncu su mugundini sahe idan onati sorobe no ga halle ani mugundini almamini gona di wakane i haju men ta hallan kon maga i kabare kanne ke mi anta mukki kabare kanne ke mi anta mukki few antina omi warakane nan tin calli to ya anga warakane nan tan nan calli to soronga kita kabare kanne nyabangande hallan kon namu ka haju mo gonda serbana gam palle serbana ga kebe muku jamanya gani jamanga kebe muku matan nan karu de ben tui hakke be gam palle gan kawa kebe mu har mi kor nu be nu ga on ka wi nyoron dina hakke ay odina ariti hakke ay mariti kem parandange dingara nyu ga angana mi koro ngari ga karu no goy hita na gani ya akhi islam a gumpeti ona an karu mi kor no ndo koy nunga anya hakke ay sallanya mum pataji denga hakke be kenga se ona mi koro nyoron di kenga gella gananya almamin kannengan tamuki jama be ga jaman nan gaba aken ka kannen ta muke kemberenga awasere mundunu ken ka manga kannen kinyandi ni sorong awasere mundun sasa andati Allahu akbar kennati Allahu akbar andati sami Allahu liman hamda kennati rabbana wa lakal hamd agana kannen kan ta muke warni fare sallallahu alaihi wasallam amani okumo ko kedi dingara nu nyugono hara soro hillande sallina anke ngana ta Allahu akbar kan ngana ta Allahu akbar aga qaru no dambate o soro hillana kan kana kinyandi ni koy wallanga ni miside be o gano gonda almamen kanne miside ncamuko har ta hota nano tikena almami hallan kenya an ngana tikenna ken ngara don ko nyangilli de anati tigellanga masare tika ke kamma walla anati ta maka do madina ya akhi haindi katal dalilu nyai fare sallallahu alaihi wasallam serema ino andati Allahu akbar kebe ga kulene nan ta Allahu akbar ti wa kinyande ni jamanga warni jamabe ga inda batenyi faren kannem muku fare alaihi salatu wasalam aga watu ati Abubakar anyamar an talliti soronga Abubakar ni sallin ti soronga aga sallini fare alaihi salatu wasalam agari Abubakar sage halle fare ngare kan farenga na ta Allahu akbar Abubakar na ta Allahu akbar jamanga Abubakar kanne ke amuku kita inta faren kanne ke muku warni awatun tengani kanne ke yang kantengani faren da nya ke nokwe kaga dangi ke nanti sere anyinonga annati Allahu akbar kyantina Allahu akbar nonga kemmaino aga watu goni ada ke dabari ke gani kanna ngaga nellampun tenya kede kanne ken tamuki ada sere warananya Abubakar annati Allahu akbar jamangan tamuku
Abubakar ni kan ngutu da kam nga jaman na kemmu fara alayhi salatu wassalam kendange halle oda ga fatina mati tere daga ne almami ngana ta Allah akbar bana na uruga maken koni aga fatika ga de Abubakar ha tinga serema ino hube ga kannen kinyandine jamanga na muku Umaru ha tinga kunnungo Uthman ha ta Ali ha tinga jamangi kannen muku su indati ni serena kinyandi amma jama be gam palle gandan kannen muku kembere nga serera wa kinyandi ndenya amma ona kenya nyalla daga kito suwa muku an kenya na no kita andi no kenyi man ko to almama kenga ko to kemma ga mo almama ko nyimenta ko to almama ke ma kundungo ke almama hallanke ay goni ni manga ni ntar fatiha tu kiani tal mama hallan fatiha antatu ya akhi leslin tayde anya haju nya dangan jamangan tan kan almamin kannem muku serena kinyandi jamang nka jamanga na muku leslin tay kenya ni to anu nyugo daga itibidia nyimyan parce que man tanana no kita manina hanai gello ku gamati bidia no na til leslin tay maka dabari jaman ko ni ga mu kwade maka dabari jaman nganta mu kubiran ba nyame renga okudan gumi ko runu lenki kontini jaman take mu jaman ngamuku jaman ngodan kumi ko runu mu kan kan kampanye ni mene kambrenga ana mi ko ro makuti ho makuti jaman ngamuku manaka no ga sere tana walla do halle mal mam nyugo ga ko ni ti ho ga nda ko ni dika halle killu ndata ko foki gana ta Allah akbar wa Allahu akbar kenga ikillun ta taun ken kutun mantana khirin kuna onya ga ti farenga hogana ta ha Makka ha kene Madina ha kene waro ona tu Makka do Madina idanya maslaha dangan sahih anya maslaha dangan zaman nan gaba kunno gondi arawanya na almami ke mi korombe ha kene ke defon ay kara nyugoi inda sedanka kebe ga akinya ndini soronga salli sigin nana ke kenga mikoro be ga kemma aranyi ni defon ta kenga defon ngana kinya na ka galle ngaranyi na almamen kallen dir parce que kum mikornu dingiran nan gaba mikoro ke ga daga nan ko be aka biga biga banya ha kene ikunno kinya ndana ni menta me kamma makka gallen pa kana do kinya ndana nta me kamma madina gallen ga kinya ndana ko hayrado ka kamma anga tuda almamen na ganna latu idan kumma nan nya imi koromi kornu ko daga nan ko be jamanya caldunno nga arawanya na ke dingira mi koron cirendi ke dingira mi koron take war mi korbane rantano sarawen mi koron ga biga benyen gelli defo ngane no ko be galle nga ke bane galle na nonkinya anya maslaha dangan kama nan pete nan duhota nay agana gamanya maslaha immede igana nya immeti kundunye o kunya ne ko nya ne farenye sallallahu alaihi wasallam farenga ranya mo gombe idan kinyandin dana ke gella gana iga almamin kallem kannem kum leslinte an to kono khairin kuna faren killem batenya de gella gana iga anta almamin kannem mu kubirambe yo kemberenga serera wanya na kebe ga kinyendenga leslinga kendi leslin kannanga farenga sallin du soranga alayhi salatu wassalam aga nenga dakinye abubakar nya ga nenkinya ne leslinga ke goni nka almamin jan haga tulanga nyina almamin kannen na ngurgin takinya ndana nyimme kun almamin ngadi mamma gore ke mega ni kannen ka misile ju amuku kebe ga tinya ko ne tikinya te ko ga haranta ho hoyi aga nan tar gilli waten tike wa kinya ndini yani nanya Allah da ngabate ndi tanne kunnu hone on kawa ombugu kenda idan sasa an kenni almamin ne sorobe nu ga ampalle anni mugindi Allahu akbar nga yalo mustahabbani wa ma wajibani hono danya mustahabu nga hosa antenga ni kebe wajibi nyani pasko ko salli ni dampa la gananya nan to kun tan kan nemu kito oku ona mata kama wa hosa anten kama wajibi ane amma mashhur ngani ko madhhab al hanabila kunti ti mustahabu nyani sahih amma hube ga ite almami nga kan kya salli ndo almami batte ngaga Allahu akbar kebe ko ni sasa yalo ngenje hete harfun nan bange tanni harin ke mega mamu har ser tana ga mamu wa ma misiden cun kawa qarunu tayya idan o ga mo be nyana anta wa misiden cuka Allahu akbar misiden lasin takui anke nyimme Allahu akbar kebe hakene ke ladan konne he hin ko nganyani sallan juni hin ko nganyani
angana sikki karange nganonga angana kurungulla ga duange nganonga angana tangello ngunya duange ngano angana ta sujudu ndo mena ga duange nganonga angana ta tayanga duange ngano kita anga illa kubenu nyana Allahu akbar kadu sami Allahu liman hamda rabbana wa lakal hamd kungare nonga purke sallen nu kusumma ganya Allah pin ko ngegantadi sallen Allahu akbar ke banga konni ato Allah pin ko nganya ni ladan pi heti kono maga me ho ete abaraje me ga sahenanda ato Allah pin ko nganya hakene ke ngamene idan an gembe ga do almamin palle an ga konni nkanta garunu tay karu ho heti no kunu nyugo nanga na daga antini me hirnde nyanade ko antu yana tanga jamandiri anta garno tanga konni tanni na harfu mbangandi tay tanni anyi meda mugo anyi mema mugo awoni akoni tanni harfu nam mbangate sahe kananya kita osuga garu na ken kama koni idan angana Allah akbar nya kenya mo godin na de hondi kem palla akamanga awi kitin kannenga awakellaga kitin kannenga angana Allah akbar kanya angana kitu kunya kundu antagi yang kandini yang kanden takano angarne an kitte nyaraga fare sallallahu alaihi wasallam asunnan ni kannan kaga kitiraga ama sabati nanti fare ndi kitunga sallallahu alaihi wasallam anga honga la tikitiraga ni wajiba wa izgana salla bonondini sunna nan da salle bonondin kanga tanga sallina sallu go faren tallimo ngani kebe adi kitunyaraga hari ya sa antentano nanti fare a salla bi kitunglaga kentano faren di kitullaga annam nyimun tunnan ni kay sahe maliki meda bamu manyar tike muwatandi kitiraga yonkoni idan har sa anno honu ngalla ken ko tanye ni magade tikitiraga to walla ke kenni sunnai kitiraga sunnani akenga sikantanya na sunna ke mana ni mani mana ngana kenya baraje nyana ndangana da salle ke menyana timani ngia dunga ke nga hunguni ke baraje di kammo ha o so hakene salli no wamete tenga akona ngana sallanga nan kitellaga baraje bega kitte kitraga ke da ngama kitellaga anda ke baraje mana anda kitraga ke baraje kitta kudu homma go diga men yilla to tanga man kitellaga sallen tanda sata nge ga mun danna baraje nya kitte gara ke mbana na mani bonon dininga na ga nan ke baraje kita o salle ke wonni ti baraje ay aganani intu hunce la nyara ga no aga baraje nya ka pon ka wana kenda bariya man no ga gilli nan tere daga na ma misidunde amana ni mani baraje ngaga bono mo gombe ma kya heti man no ga sapa kanan ke mundu na amana ni mani baraje ngaga bono mo gombe man no ga tauhid nyam mundu nu sunnan dingero nan daga salli misidunde amana ni mani baraje ngaga kitte mo gombe idan man ni kitra ga ke baraje nga ballaken ka kitra ga ke baraje na mani bonon dinanga faren ton challe alayhi salatu wassalam ko ga dinga risallin mo gombe faren challe mo ke be sante ngani faren yi kitulla kana sahe faren masallini kitunga ra hadiya sahante gano aga kamma ho ga kon nan da doron men nyanya ide sahaba nun tamido nyeru giride ite faren challe mo on ko ni de bane kem bana ni kitulla kun ho ga kon nan da kam pajunga danguma nu nyani yi kon nan da sunna ni de serebe ga mi kitun laga an challen ca hante nyane nkan to agun Allah de kitra ga ke baraje ke hakikan ta ken kitta de o garoti baraje ay gona ngaya gare nan ngo kitra ga tungun naye kubenu ga konni hiye nanti wahabiya nyani kundu do kyani kitra ga bana heti sunna ngo ay gonu maka kitra ga kyani sunna nga hono adi misudu gona danga na daga ngana kitulla ga inan kata misudu go danga nan kitulla ga inan kata na ngemme wa sere to daga miside go da yere heti de nukutanan jamane tanan aga daga no ngai da kata tamma ka sallino len kidange halle bagane bidiyan gumun ga faren tunnan da barndana sunna gume ga ken katana manno ku gara ganta sagono nanti kumma ne magi bidiyan yo misidundi misidu ni gona daga na sunna misidu nyane me bidiyan gumun kai galle nyana no ti alla misidu nyane tiranda sere kumana on tan kumana hota na me bidiya kanta da barnere alkaba daga na bidiya da bari nan ngara da barni iwadu ngenewa ititi janan karle man yugo nizira ga daga ado kun koro suwani ay men ti janan karle man mundu na dalla ga ma hokita de ko ta do ngati kanya nya mundunu sasa ke onta ona bane ke dabari i galle ke
ona nuku go mundo na dabari kunta dabarne ata dangani nga diga be ko nan dangani alkaba no mi kire asuni wa biya nyen mi sire ke no gonda asuni wa biya nyen o gana ta ko to iru dabarne ere tijani irdu i wora gana no katu mo ga de hingani ma dabar de dina be gan kata di makka kito ha dina be gan kata madina tanda da bari ho eska kunni dina no gadi kenga ngana daga angana qur'ana mutanga garna wallahi anga arabe ngalla kontana na lima ga dan tirnde abdallah minnanke muhammad minnanke awantirni na ga masala ga wono angana sallinu kundunga agana terinkandi ni aga twana terinkala muhadara mbe ga kenya mod manke huano ngana kenya inan kata makaro madina ga misir ku imeta ga dimani ona alla botunonga manni botumo ga anke magai gan kata kenga hono gano ngai wagilina kadonu takandi ku ngai ga batimo gono bene hono no wa konteni ngure mi gara hi goru nyi dangan manke kalle inan kata ya akhi kitira ga faren cunnan alayhi salatu wassalam amma kitira ga nyana kammo kitira ga ka tin nan ti ho andal ngin na mo gombe anga tanga ho nyana ke dina da gara annat lenganga honu ngalla du monde nyani kitira ga heti anga honu ngalla itinu kundu imme anga honu ngalla itinu kundu imme makahe anga honu ngalla imme kunkun kalle hona tinu kundi imme har kitu kunta kinyeme idan ho hetin nan tingillu nyana sunna nin kanga hata anga nyana nya ko fare ngara nya mo gombe kitra ga nyammo onu hillan jabati adi baka fare ma alayhi salatu wassalam kittin kanne kere yere kyani kittin kanne warnu ku qotu benu hakenere ha kya hadron kore yere kundi nat keda alkur arabun kannendi ke qotte be hakene doron kore ke jelengandi nat keda alkur sahe yere kundu kebe hak karni doron lemme ke yere ke qotte de yere inat ke qotte da inat kenna ngana arabun kannen lugande alkursur ina ga ke kundu inat keda arrusu idan yereni alku doron yugo ke jelenga kitin kanne kedan ke qotte be hakenere anga tu ga hayno nga ko selinyellenga danga mo gombe maka he idan yereni alku doron yugo ke no ko doron lemme ke no ko inat kenna alkursu ina ga ke kunni inat keda arrusu me qoso ni kan kanne ne qalligin te inat kitin kanne o kanne ke ligin tenyen kanyuru wante mananga tali inte hoyti nan dallan tam masala wallan dallan tam pa dunyana mana arabun kannin nan nyurwantai anyurwantai sahe idan kitin kanne ke be hakene ke asabati nanti nallaga ndenya kitin kanne nga hakene ke nyam mogoti ke sabati yere kitin kanne ke anna keraga kun ke sabati sa sampai ga daraga hakene ke sabati inten amma yere raga de yere makko ni kittinde garen kam mamma yere raga de yere kundu am pa gara yere raga hay sahe ahay yere alla ga sasa ahay ke wagemme kera da sahanten ari gadi annan kitten tagu sogonye ke kam mayre ahay ananya antara ga anna saka kamma yere degere kamma hetide yere sogonye ke kam mayre son ko ngad ke be da kitin ku de yere ke kun ke gawa gemme hay yere kun ke gawa gemme ananya ke am pay ga da yere raga laga ndega ne yere alla gede hay yere anna saka kamma amma oku wa yere raga na wanu ko tanay me raga na laga nden ne ra kitin kan ne ke alla yere raga na laga ndega ne yere anna saka kamma isueti lagande sahe amma yere segenyan tombe ke kemmare hadisa bane di tagana segenyan tombul laga hono maka sunnan ke panni ke segenyan tombe amar hadisa santa ba tagana segenyan tombul laga hono metu kundu kuli kemmari me kunturiya ku dingro hilli bane ko alli sunnan nul
nanti annan kawana kwaraga ku hilli kwani hada sante kittin kanne kere kundu aro kittin kude ke kam ku hillan hada sante ndi sikandin ta kanonga amma to anu ngi hakra lanun konni nonga nanti degere ke kanna sa kam kun to anu ngi hakra lanun konni amma hada sante ngani ke be nyenge kan ta ke be di kenni yere ay kittin kanne ke wa haka da do ke bane ka kamma kittin kude ke kamma sahih idan o halle na kunyam mo onuti kiteke arono kanno kuya honuti annan kitu kuraga na sumpon ngure kelam puntenyen honuti sumpon kamma sahih hono gati gijim mun kamma idan gijim meke kamma kenyen hotinteng kenne delum banganten gijimen kammayre amma qorira ga kama kono dina kedi nanto annan kitullan qore mure honu ka to inti kunduata ko nanga ne mullin jamanu kara anna kana asallem bangen ko ne reke makko nanda de gijime ke kammayra hay kundu hakene walla kenga he kundu arno al halan churone arno kana ala kullanga to ku ganaro ho do na tere ga ti idi kitullaga tere ne agi kitullaga no da konna na